सावधान ओडिशा आपण मानक स्वागत। आज हूँ 8 जनवरी बुधवार। चलतु देखने देश विदेश 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना यथाशीघ्र वीडियो को लाइक करूँ। नंबर 1 HMPV भाइरस को नहीं अलर्ट राज्य प्रस्तुत रही। राज्य स्वास्थ्य विभाग मुकाबिला नहीं स्वास्थ्य मंत्री आज बैठक डाकी। लोकसभा भवन में स्वास्थ्य मंत्री अध्यक्षतार बैठक बसी। बैठक में स्वास्थ्य सचिव वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित अच्छा। HMPV को नहीं सतर्क रहा परामर्श दी जाएगी। HMPV और प्रवासी भारतीय सम्मिलन को नहीं आलोचना होती। चीन पर भारत में बढ़ुची आक्रांतों संख्या अजथा भयभीत न परामर्श देते जनस्वास्थ्य विभाग निर्देशक नीलकंठ मिश्र। ए भाइरस को 2001 मसीह चिन्हट कर बाहर आसुवा रोगी देहरे यह देखाଯାଏ नहीं। जोटी भाइरस देखाई से गाइडलाइन जारी होती। आम राज्य में भाइरस देखाଯାए ना भुवनेश्वर एम्स रे यार टेस्ट कर स्वास्थ्य मंत्री कहते। नंबर 2 राजधानी भुवनेश्वर में गड़िला डबल टेकर बस। ए डबल टेकर बस शुभारंभ कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मुख्यमंत्री पताका देखाई बसर शुभारंभ करते। प्रवासी भारतीय दिवस उद्घाटन पूर्व 5टी डबल टेकर बस राजधानी चलने को सरकार व्यवस्था करपरि राज्य सरकार 25टी श्रीमंदिर प्राशन बसर शुभारंभ करते। बस गुड़ी पुरी सहर मध्य चलो। डबल टेकर बस रे प्रवासी माने यातायात करेंगे। ए बसर शुभारंभ अवसर में नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र, विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड, भुवनेश्वर एकाम्र विधायक बाबू सिंह, भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी प्रमुख उपस्थित थे। नंबर 3 चीन रु वुहान सहर आसुवा कोरोना भाइरस पूरा विश्व को प्रभावित करथिला। एबे आउ एक भाइरस संकटजनक स्थिति आरंभ करुछि। HMPVC भाइरस एवं लगातार बढ़िबारे लगी। पड़ोसी देश मध्य HMPVC मामला द्रुत गति में बढ़िबारे लगी। मालेशिया, हांगकांग और जापान रे एभली नुआ भाइरस द्वारा संक्रमित संख्यार जमदार वृद्धि होती। मालेशिया और हांगकांग रे भाइरस 46% मामला बढ़िबारे लगी। भारत में मध्य एपर्यंत HMPV 7टी मामला सामना को आसी सारी। यह भितर कर्णाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 2टी लेखाएं और गुजरात में गोटे रही। एथिरू किसी जन को हस्पिटाल छुट्टी दी जाइछि, अन्य मानकर चिकित्सा चली। नंबर 4 समस्त सहयोग में प्रवासी भारतीय दिवस को सफल करने को मुख्यमंत्री आह्वान देते। अष्टादश प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में 8 ରୁ 10 तारिख पर्यंत 3 दिन धरी महासमारोह अनुष्ठित होगा जाऊँगी। यह अवसर राज्यवासी उद्देश्य मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक वार्ता देते। ओडिशा समृद्ध कला, संस्कृति और ऐतिहासिक विश्व दरबार में पहुंचाइबा प्रवासी भारतीय दिवस एक प्रकृष्ट अवसर। एक सुंदर और सौहार्दपूर्ण अभिज्ञता प्रदान पर ट्यून सिटी को संपूर्ण रूपे स्वच्छ और निर्मल कर उत्सव मुखर कर। नंबर 5 चाषी को आगामी 5 दिन भितर क्षतिपूरण मिल। अदिनिया वर्षार शिकार हो फसल क्षयक्षतिर सामना कर चाषी को आगामी 5 दिन भितर क्षतिपूरण मिल। राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पूजारी मंगलवार दिन यह सूचना देते। से कहते राज्य सरकार गत 2 दिन देला चाषी मान को आर्थिक सहायता प्रदान करने प्रक्रिया आरंभ कर। राजस्व मंत्री श्री पूजारी कहते चाषी मान को जलसेचित जमीर क्षयक्षति हेक्टर पिछा 15,000 टंका और अणजलसेचित जमी 7,500 टंका क्षतिपूरण प्रदान करुँच। जिलापाल मैंने रिपोर्ट अनुसार राज्य में चाषी मैंने 292 कोटी टंका क्षयक्षतिर सामना कर। नंबर 6 बाजिला दिल्ली विधानसभा निर्वाचन बिगुल। 2025 प्रथम निर्वाचन नहीं घोषणा होची सूची। 70 आसन विशिष्ट दिल्ली में निर्वाचन नहीं तारीख घोषणा होची। आसंता फेब्रुआरी 5 तारिख में भोट ग्रहण हो। 8 तारिख में मतदान गणना कर। फेब्रुआरी 23 तारिख में सरुची दिल्ली विधानसभा कार्यकाल। यह पूर्व निर्वाचन नहीं तारीख घोषणा कर भारतीय निर्वाचन आयोग राजीव कुमार। दिल्ली विज्ञान भवन में प्रेसमिट कर सूचना देते ईसी। आसंता फेब्रुआरी 5 तारिख में भोट देवे दिल्ली। गोटे पर्यायर भोट ग्रहण हो। आसंता जनवरी 10 तारिख में विज्ञप्ति प्रकाश पाइब। जनवरी 17 तारिख नामांकन भरिबार शेष तारिख रही। नंबर 7 विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक जुआडे जाउछन्ती सेठी जनसमागम होउची। गतकाली गांधी मार्ग जनसमुद्र पालटी जहाँ एक ट्रेलर थिला। बीजेपी सरकार रे जन विरोधी नीति साधारण जनता अतिष्ठ हो गले, जहाँफल हजार हजार जनता पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा जनता नेता नवीन पट्टनायक सह गणविक्षोभ समावेश सामिल होगापी आसीथिले बोली कहते बीजेडी विधायक माधव धड़ा। मंगलवार गणमाध्यम को एक विवृत्ति में सोर विधायक माधव धड़ा कहते गतकाली आम ट्रेलर देखाइलु, आग को फिल्म बाकी अच्छी। नवीन जुआडे जाउछन्ती सेठी जनसमागम होउची। गतकाली गांधी मार्ग जनसमुद्र पालटी नंबर 8 प्रवासी भारतीय दिवस पर सहर सामयिक ट्राफिक कटकणा लगी। प्रवासी भारतीय दिवस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गस्त को नजर रखी सहर में सामयिक ट्राफिक कटकणा जारी कर। सम्मिलन में बाकी सबू समय सहर ट्राफिक चलाचल स्वाभाविक रहिबो। ट्राफिक कटकणा थिबा रास्तार न जाए
ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ବାହାରି ରାତି 8:15 ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ରାଜଭବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:50ରୁ ରାତି 8:30 ଯାଏଁ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ରାଜଭବନ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 9 ରାଜଧାନୀରେ ମଶା ଆତଙ୍କ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଭଣ ଭଣ ହେଉ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବସ୍ତିରୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁଠି ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଛି। ସାନ୍ଦ୍ରତା 70 ପାର କଲାଣି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଏ ମଶା ଭୟ ଖେଳିଲାଣି। ବୁଧବାର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ମହାକୁମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଛୁଟି ଆସିବେ ପ୍ରବାସୀ। ନମ୍ବର 10 8ରୁ ଆସିବେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ। ପ୍ରବାସୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖିବେ। ଝୋଟି ଚିତାରେ ଝଲସିଛି ଗ୍ରାମ। କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଚାନ୍ଦୁଆ, ମୁଖା, ପଶୁପକ୍ଷୀ, କଣ୍ଢେଇ ବୋହୂ, ବାଇଚଢ଼େଇ ବସା, କତା ଓ ବାଉଁଶରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆଗମନ କଳାକାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଆଣିଦେଇଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସୋମବାର କେତେଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି। ନମ୍ବର 11 ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା 23 ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଧିକ ବୋଲି IMD ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 12 ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ନେପାଳ, ତୀବ୍ରତ୍ୱ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତ। ସିଗାଟସ୍ ସହରରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 53 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 35 ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଅନେକ ଚାପି ରହିଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସକାଳେ ଘଟିଥିବା 3ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଚାଇନା ଏବଂ ନେପାଳ, ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ସେସ୍ମୋଲୋଜି ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 6:35ରେ ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରଥମ କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7.1ରେ ମାପ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 13 ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଙ୍କ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବ ଏଲିୟନ। ମହାଦ୍ୱୀପରେ କରିବେ ସରକାର। ଆସିସାରିଛି ନୂଆବର୍ଷ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ 2025 ବର୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ନେଇ ଏବେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ପୃଥିବୀକୁ ଏଲିୟନ ଫେରିବାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ବାବା ଭେଙ୍ଗା ଏବଂ କେଉଁ ମାସରେ ଏଲିୟନ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବ ତାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। 2025କୁ ନେଇ ବାବା ଭାଙ୍ଗା କହିଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପୃଥିବୀକୁ ଏଲିୟନ ଫେରିପାରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଅନେକ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଲିୟନ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାନ୍ତି। ବାବା ଭେଙ୍ଗା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଲିୟନ ସମଗ୍ର ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ଛାରଖାର କରିବ। ନମ୍ବର 14 ଦେଶରେ HMPV ମାନବ ମେଟାନିଉ ଭାଇରସ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ନାଗପୁରରେ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣର 2ଟି ନୂତନ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। HMPV ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ଏହାର ମାମଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁରରେ HMPV ଭୂତାଣୁ ଥିବା 2 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ 2, ଗୁଜରାଟରୁ ଜଣେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଜଣେ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ 2ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ନାଗପୁରରେ ଜଣେ 13 ବର୍ଷର ବାଳିକା ଏବଂ 7 ବର୍ଷର ବାଳକଠାରେ ଭୂତାଣୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କ୍ରମାଗତ ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏବଂ ଜ୍ୱର ହେତୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଏକ ଘରୋଇ ଲ୍ୟାବର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 ନିକଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ହୋଇଛି 5 ଟିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍। ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପାଇଛନ୍ତି। ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ 1ରୁ 3 ରନ୍ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏହି ପରାଜୟ ବଳରେ ICC ଟେଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତାର ଭାରତୀୟ ଦଳ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। 2019, 21 ଏବଂ 21-23 ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର 109 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। 2023 WTC ବିଜେତା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 126 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରାକିଂରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଭାରତ ପଛରେ ପକାଇ ରେସ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛି। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।